आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं क्लास 5वीं वालों को बहरिस्तानी उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ और हमारा जो आज का सबक है वो है हवा। क्या है? हवा। प्यारे बच्चों, हवा क्या है? हवा हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है, यानी कि हवा के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और हवा अगर हम देखेंगे, हवा जो है इसका न कोई रंग है, न इसकी कोई बू है और न हम ये देख सकते हैं। सिर्फ हवा हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इसी हवा के बारे में पढ़ें कि जब हवा तेज़ होती है तो उस वक़्त हम उससे क्या कहते हैं। जब हवा कम रफ्तार में चलता है तब उस वक़्त उसको हम क्या कहते हैं। वो जो ये हवा है ये हमारे सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कैसे ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, हम इस सबक में पढ़ेंगे। ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, पहले हम ये अल्फाज पढ़ेंगे। हाँ, एज्जा। क्या है बच्चों? ये एज्जा। एज्जा क्या हो गया? जुज़ के जमा, यानी कि जो किसी चीज़ का हिस्सा है। एज्जा हो गया हिस्सा, यानी कि जुज़। आमीज़ा, आमीज़ा हो गया गोल, या हम इसको मिक्सचर अंग्रेजी में कहते हैं। खासियत, खासियत क्या हो गया? तासीर। ठीक है। खारिज करना, खारिज करना क्या हो गया? छोड़ देना। तवानाई, तवानाई हो गया बच्चों ताकत। क्या हो गया? ताकत। हाँ, और फिर मुजर, मुजर हो गया जो नुकसानदेह हो रहा है, इनके जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो मुजर होता है। हवा, तो हवा हम पढ़ें। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हों तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा क्या चीज़ है? हवा कई अज़्ज़ा का आमीज़ा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो अहम जुज़ हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इनके अलावा हवा में पानी के बुखारात और गर्द व गुबार के छोटे छोटे ज़रे भी पाए जाते हैं। एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होती है, अलबत्ता इसकी मिक़दार बहुत ही कम होती है। ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेते वक्त ये गैस फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में ग़िज़ा को बदन के जुज़ बनाती है। ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक खासियत ये है कि ये खुद नहीं जलती लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। एज्ज़ा, एज्ज़ा क्या हो गया? एज्ज़ा हो गया जुज़ का जमा। आमीज़ा, आमीज़ा हो गया गोल या मिक्सचर जिसको हम बोलें। खासियत, खासियत हो गया किसी में जो कि तासीर। ठीक है। खारिज करना हो गया छोड़ देना। तवानाई जो है वो हो गया ताकत। और मुज़र क्या हो गया? नुकसानदेह। हवा, जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हाँ, बोलते हैं जब हम सांस लेते हैं तो जो ये हवा है ये हमारे नाक और मुंह से हमारे जिस्म के अंदर, यानी कि हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाता है
ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ دیکھو پیارے بچوں، جو ہوا ہے اس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں کہ ہوا اس وقت ہے یا نہیں ہے، یا ہوا جو ہے یہ تیز چل رہی ہے یا آہستہ۔ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ میں سے کوئی فٹ بال کھیلتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب ہم کو فٹ بال کو ہوا بھرنا ہے تو ہم میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ پمپ کی، اور ہم پمپ سے اس میں ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سائیکل کے ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے، اور اس طرح پمپ سے ہی ہم سائیکل کے ٹیوب میں بھی ہوا بھرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوا کیا چیز ہے؟ ہاں پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو یہ ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ ہوا جو ہے یہ بہت سارے جزو کا بنا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آکسیجن اور نائٹروجن کے دو اہم جز ہیں۔ آکسیجن اور نائٹروجن اس میں دو اہم جز ہیں۔ زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21% آکسیجن اور 18% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ جو یہ ہوا ہے اس میں یعنی کہ جو گیس ہے وہ 21% جو ہے وہ آکسیجن ہے، اور 18% گیس جو ہے وہ نائٹروجن ہے۔ ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی کہ ان دو گیسوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے گیس ہوا میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہوا میں جو پانی کے یہ قطرے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں، اور گرد غبار جو ہے یہ بھی ہوا میں پایا جاتا ہے۔ ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے۔ اس ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ہے، البتہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے یہ ہوا میں بہت کم ہے۔ آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سانس لیتے وقت یہ گیس پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ آکسیجن جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، جو یہ آکسیجن ہے جب یہ ہم اپنے ناک سے یا منہ سے یہ اندر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پھیپھڑوں میں وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں یہ خون کے ساتھ جذب ہوتا ہے، اور خون کی جب ہم جو یہ خون ہے یہ ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے تو یہ آکسیجن ہمارے سارے جسم تک پہنچتے ہیں۔ آکسیجن جو ہے یہ ہمارے جسم میں غذا کا ایک جز بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں یعنی کہ یہ آکسیجن جو ہے یہ ہمارے جسم میں گرمی بھی پیدا کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں تقریباً روزانہ 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ جو ہمارا یہ جسم ہے اس میں تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن روزانہ جذب ہوتا ہے۔ آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلانے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں آکسیجن کو ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ اگر خود نہیں جلتی لیکن اگر ہمیں کوئی بھی چیز جلانا ہے تو اس میں آکسیجن جو ہے یہ ہمیں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔